Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Channel. Bertemu lagi dengan saya Ki Kusnadi. Baik, dalam video kali ini saya mau melanjutkan lagi untuk gameplay Assassin's Creed 4 Black Flag. Dan mohon maaf untuk gameplay saya tidak bisa bikin secara konsisten tiap hari ya, dikarenakan untuk bikin gameplay itu memerlukan harus meluangkan waktu untuk bermain seperti itu. Sedangkan kadang saya nggak ada waktu untuk bermain game. Dan yang request game, cek saja itu updateannya, saya informasikan di komentar yang disematkan. Saya usahakan itu terus saya share untuk requestan teman-teman. Oke, seperti itu saja untuk mengawalinya. Sekarang saya lanjutkan lagi untuk gameplaynya. Ini baru 13% ya. Lanjut saja, masih cukup panjang. 13% dari 100% baru selesai 13%. Berarti berapa lagi? 87 ya. Ya, ini pun main saya nggak akan lama-lama, sekitar 1 sampai 2 jam saja mungkin. Nah, ini posisi seperti ini ada kontrak pembunuh, ada misi sebetulnya yang belum saya selesaikan, misi sampingan. Cuma itu misi sampingannya lumayan jauh, ada di sini nih, tapi kayaknya bisa perjalanan cepat. Saya coba aja ya untuk menyelesaikan ini dulu, nanti lanjut lagi ke misi utama. Saya skip bagian ini. Oke, sekarang melanjutkan lagi untuk misi utama ya. Misi yang tadi udah selesai ya. Tadi di mana tadi? Pokoknya kalau nggak salah di sini. Dan untuk area ini sudah terbuka kayaknya ya. Untuk mapnya, iya, ini sudah terbuka. Sekarang langsung saja ke misi utama. Cuma ini gak tahu ngapain, banyak yang mengintai kayaknya. Tuh kan banyak. Sedangkan misi utamanya ada di mana? Kalau di map ini mana ya? Oh, di sini saya. Nah, ini misi utama. Saya harus ke sini dulu kalau gitu ya. Harus pergi ke sini dulu. Ini saya salah berlayar. Loose mainsails! Clear off the loose main! Fire! Sekarang ke misi utama saja. Mungkin saya percepat saja ya untuk menuju lokasinya. Oke, ini udah sampai di pulau misi utama ya. Tapi sebelum melanjutkan mau sinkronis dulu ya, sinkronisasi dulu. Cari dulu sudut pandang gimana ya. Itu ada yang berwarna biru-biru di sana. Itu misi utamanya mungkin. Oke, ada peti apa ini? Di mana sudut pandang mendaranya, di mana? Di sini ya, betul.
Nah ini kayaknya iya. Ada apa saja di pulau ini? Oke, ada banyak yang bisa diambil. Sebelum melanjutkan lagi misi utama, saya mau ambil dulu untuk ini ya, tanda-tanda ini. Ada peti harta karun, ada ini apa nih ya, pokoknya mau ambil dulu. Saya skip bagian proses pengambilan tersebut. Oke, sebetulnya ini belum selesai. Bisa teman-teman lihat masih ada yang bisa diambil. Tapi ini ada sesuatu yang saya temukan di sini. Rupanya ini pulaunya kayaknya nggak aneh ya. Coba lihat. Ini kayak sama dengan di sini. Nah, ya berarti di pulau ini ada harta karun. Oke. Untuk letaknya sendiri, saya posisinya ini udah dekat. Dan di sini ada batu kecil. Batu kecilnya bentar. Nah itu, ya batu kecil itu. Terus ada apa lagi? Maaf salah klik. Ada batu kecil, ada batu besar juga. Dua. Batu kecil, batu besar. Satu lagi nggak tahu di mana. Berarti daerah sini. Ada di sini, ada di sekitaran sini. Ini batu besarnya. Nah, ini ya, yang awal juga itu di misi awal itu ada tulisan ini, cuma nggak saya lihat. Saya tahu setelah saya lihat gameplaynya. Nah, akhirnya ini ketemu untuk harta karun di pulau ini. Oke, ini dia ya, dapat akhirnya. Baru satu ya, dari sekian banyak peta, baru satu dapat harta karun. Sedangkan ini masih banyak. Nah, kalau yang sudah ketemu itu tandanya gimana ya? Bentar, saya cek dulu. Mana tadi? Oh, nggak ada di sini, jadi nggak ada kalau udah ketemu. Nah, tinggal ini belum. Ini yang awal ya. Ini saya harus kembali lagi, cuma saya lupa di mana pulaunya. Terus ini, pokoknya di depannya ada perahu rusak kayaknya. Terus ini ada pulau seperti ini. Apa lagi? Nah, ini juga ada perahu rusak. Terus ada ini masih cukup banyak. Oke, seperti itu untuk penemuan harta karun di sini. Dan saya mau ambil dulu yang yang terakhir ya. Ini ada map tambahan lagi sebelum ke misi utama. Ini agak-agak lag nih, soalnya lagi upload saya. Oke, ini tambahannya di mana ya? Nah, apakah dapat lagi lokasi? Iya. Ini ada kincir angin, ada pohon kelapa kayaknya itu ya. Pokoknya tandanya ada kincir angin. Kalau yang ini kincir angin, ini pulau bentuknya kayak U ya. Terus ini ada perahu. Ini nggak tahu di mana ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke misi utama. Nah, misi utamanya di sini. Mudah-mudahan ini suaranya seimbang ya, soalnya barusan waktu saya awal rekaman ternyata ada masalah itu untuk bagian suara. Tiba-tiba off semua. Free and out of reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses.
If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, Kenway. It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Would make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat and slow. Mungkin ini ada saran untuk kostumnya. Ini ya, kostum Kenway. Apabila ada saran mau yang lain boleh. Misalkan yang ini kurang cocok, mau yang lain boleh juga ya. Tapi saya enaknya pakai yang ini mengingatkan saya ke Assassin's Creed 1, walaupun nggak sempat tamat ya untuk Assassin's Creed. Keburu ya, PC saya dulu itu keburu rusak. Dan sekarang lanjut ke misi utama. Ini di mana ya misi utamanya? Mana misi utamanya? Mana misi utama? Ini mungkin. Hah? Cukup besar ini pulaunya. Yo, misi utamanya sekarang lanjut. Aye. In the midst of a hurricane. Just before the treasure fleet was smashed against the shore. Was the haul aboard as rich as Bukan we were saying? El Arca del 1,000 Maestro. times that. Itu misi I reckon utamanya. £1 million worth of reals Ada was sekitar sunk that day. 1,8 Hurricane. We'll have a dive there one day. 1.000 See what we can run it down. Diving them wrecks would be a nice change of pace for us. No need for violent actions against merchants and such. Well, that's some soft talk coming from a pirate. And as it happens, I mostly agree. We'll save the clashing of cutlasses for the military. Dan di sini untuk cuacanya seperti ini ya. Storm captain, looks bad! Sebentar. Oke, lanjut lagi nih. Loose all and twin. Ada yang bisa di looting. Ya, kalau ada tanda seperti itu jangan lupa tombol spasi ya untuk ngambilnya, untuk looting. Ease off the wind. Loose and twin too. Kerucut penglihatan kapal, gimana maksudnya? Gunakan speed glass. Speed glass itu apa? Saya lupa. Tombol apa? Apa ya tombolnya? Oh, saya lupa. Gimana ya? Easy as she goes. Kelihatan, No telling kelihatan. what you may find out here. Like staring through a waterfall. Don't soil your breeches, lads. Oh, itu. Hold there, captain, looks bad! Ini mana tadi, mana? Nah ini ya. Tingkat 17. We're going to... That ship's a monster, look at the size of her. Aye. We'd not last long face to face with her. Hear that, Kenway? Keep your distance. We'll strike when fortune favors her. Under cover of darkness, most likely. Aye, it may come to that. Ada yang bisa diambil gak di perahu ini? Bentar, perahu ini apa ini? Iya, kayaknya ini ada yang bisa diambil. Coba berhenti dulu.
fokus ke target, harusnya fokus ke target. Malah mau lihat-lihat dulu kapal. Fokus ke target aja ya. Nah ini kapalnya. Cuma harus menghindar dari jangkauan. Ini ada yang melindunginya. Mana posisi? Wow, banyak juga kapalnya. Banyak penjaganya ini. Mana ya hindari? Jangan masuk ke area situ. Jangan gitu juga. Siap pusing kalau tampilannya seperti itu. Pokoknya jangan masuk ke area pengintaian. Jangan masuk ke area pengintaian, oke? Soalnya ini harus mengikuti kapal itu. Awas, hati-hati. Waduh. Jangan sampai kelihatan. Ini hujan badai. Nah itu ada yang bisa diluting gak yang di depan situ? Sekalian saja. Kalau keambil ya ambil. Mana? Itu ya. Oke. Dapat. Charles Finn. Reckless as they come. An old friend of yours? Not a man I call a friend. But you've been doing this kind of work for so long, I can't help but respect you. Dia menyerang. Ini mulai menyerang atau gimana? Oh, hindari tembakan martir itu, nggak keluting ya. Gak apa-apa lah, lewat aja. Fokus saja dulu. Charles Vane slinking off with his tail between his legs. That's good news for us. Bleeding bastards! We'll have to deal with this skirmish fast. Forget the galleon! Instead... Fire! Ha-ha! See? Ha-ha! Fire!
satu. Refit all top! Baru 3 yang masih ada. Ada 2, 3 lagi. Sailing for that island. I know the place. Natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder who's sailing or not. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on. Maybe wait till it's dark before hopping aboard. Enggak dapat ini untuk tujuan operasional. Oke, lanjut misi. Sekarang kemana itu? Mana misi utama ini ada yang bisa diselamatkan. Ini. Bisa perjalanan cepat juga. Sebelum ke situ selamatkan dulu ya, karena bisa perjalanan cepat. Coba untuk ambil untuk looting dulu dan juga selamatin yang ada di sini. Mana? Sini harusnya. Masih ada. Masih ada. Mana lagi? Nggak kelihatan. Mana? Dua lagi di depan. Oke, satu lagi ada di sini. Sekarang lanjut saja ke perjalanan cepat. Nah, di sini kan tujuannya. Tujuannya mana? Oh, ini nggak bisa perjalanan cepat, harus di sini. Jangan berhadapan sama kapal. Kita hindari saja. Dia nyerang. Tuh ada yang bisa diselamatin di depan kalian. Mana? Selamat tidak? Lumayan jauh, dan ini lagi badai juga nih. Brace for impact. Batten yourselves. Brace yourselves.
ampun, badainya ini terus-terusan. Nah, itu ada yang bisa diambil nih, pulau situ. Edward, we cannot be caught in that monster. Saya mau coba ke pulau itu dulu. Saya skip bagian ini. Oke, lanjut lagi ya. Tadi udah diambil yang ada di pulau situ. Kenapa malah ke sini? Lanjut lagi untuk ke misi utama. Loose and swim too. Perjalanan yang cukup lumayan jauh untuk menuju ke misi utama ya. Di sini kayaknya ada yang bisa di-looting. Mana? Di mana pulaunya? Udah dekat tidak? Oh, ada di situ. Ini badainya belum berhenti nih. Nah, di sini kayaknya. Nah, kalau di sini udah agak terlalu ya badai. Mulai misi langsung otomatis. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Never was the King's Council so unified. Oke. Tadi apa? Ada tujuan operasionalnya apa ya? Di sini ngeceknya. Harus lewat udara ya. Ini di situ ya lokasi tujuannya. Iya. Bisa ngecek. Enggak ya. Itu ada peti. Gimana itu peti? Sebelah situ cuma kayaknya di bawah itu bukan. Bisa nanti dicek lagi. Sekarang harus di sini kayaknya.
Ada nggak? Ini jalannya lewat mana? Bukan lewat sini kayaknya. Soalnya nggak bisa kalau lewat sini. Di sini nih. Sini. Di sebelah mana itu? Ada apa itu, objek animus? Oh ini. Oh maksudnya fragment. Terus wow. Hampir jatuh, kaget. Berarti ini betul ya jalannya kayaknya. Wow, lompat kah? Iya betul lompat. takut gak sampai, ternyata sampai. Susah ya masuk ke pulau ini. Apa itu, ada merah-merah di bawah tuh? Apa itu? Wow, wah, ambil dulu satu. Lanjut lagi. Tidak ada apa-apa ya. Apa tuh yang merah-merah? Oh, ada orang. Sedangkan di sini harus menghindari pertempuran juga. Ya gini aja, sembunyi-sembunyi. Mulai ada orang nih. Tuh kan. Kemana ini? Satu dapat. Satu lagi. Oke, betul ke sini ya. Coba cek dulu. Oh, hampir saja. Hanya ini saja, hanya itu saja. Oke, sekarang nggak ada apa-apa di sini. Awas ketahuan. Pergi dulu. Hampir saya ketahuan. Enggak ya, nggak ketahuan.
sini. Oh, ada tempat sembunyi. Dapat. Hati-hati ya, jangan sampai ketahuan. Betul ini tujuannya. Tuh kayaknya. Dan nemuin ini juga lumayan. Sambil menuju misi ada penemuan-penemuan. Oke, ke situ. Nah, apa sekarang? Kok bergeser? Oh, di situ ya. Waduh, jauh banget. Yang jadi masalah ini, lihat, benar-benar ini jalannya gitu nggak mudah. Terus harus hati-hati, takutnya ada musuh juga. Apa itu? Gak ada apa-apa ya di sini. Hampir ketahuan. Wow, sini banyak sekali penjaga. Kalau ngambil yang ini bakalan ketahuan nih. Kecuali coba dulu ya, ada 4 ini. Waduh, bahaya nih. Nah, dia kan lewat situ, lewat sini. Nanti diambil saja setelah lewat sini dia. Untuk yang jalan-jalan itu ya, karena ada yang jalan-jalan ini. Depan bisa. Berarti sekarang yang 2 orang ini bisa keduanya. Oh, nggak ketahuan, padahal itu ada di sampingnya. Sekarang satu lagi dari atas itu. Ambil dari atas saja, dari sini. Oh, ada di menara pandang itu. Dapat. Semua yang di atas gimana ya? Dapat.
mati. Waduh, waduh, bahaya, 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 bahaya. Jalan kemana ini? Ke depan situ ya. Selamat, selamat, selamat. Di sini banyak musuh di sini. Bukan. Apalagi di sini ternyata ada pemukiman. Wow. Apa ini bisa jangkau pintu keluar hutan? Itu ya pintu keluar. Waduh, para penjaganya banyak banget. Terus ini kan ada gimana tujuan opsional. Nah, oh udah ya yang bawah. Sekarang yang ini. Apa artinya itu? Nah itu ada yang biru-biru, itu apa ya? Coba ke atas dulu. Coba dari sini. Apa yang biru-biru itu? Nggak ada ya? Nggak ada apa-apa. ¡Alto ahí! Habis saja. Jangkau pintu keluar. Berarti pintu keluar ke sini ya maksudnya. Awas, jangan sampai ketahuan. No des un paso más, bastardo. ¡Vuelve! ¡O lo haremos por las malas! ¡Alto! ¡Acabarás con él! ¡No nos engañarás con eso! Mana ini tujuannya? Bentar, ini tujuannya mana? Hah? Ini ngebug. Jangkau pintu keluar hutan. Kalau ke kapal ini ngebug ini. Parah. Saya kira bisa naik ke sini. Ternyata nembus. Terus maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Jangkau pintu keluar hutan. Ini mungkin.
Coba ambil dulu sudut pandang. Sudut pandang di mana? Sebelah ini. Coba. Di situ ya. Oh, itu untuk sudut pandang. Hati-hati ketahuan ada penjaga. Sini. Oh, kamu juga ada di sini rupanya. Itu depan. Hah? Area tidak tersedia. Itu area tidak tersedia. Terus harus ngapain? Tuh. Coba lagi ya. Voy a listar. ¡Traed agua! ¡Deprisa! ¡Gas a ese! Malah bertarung di sini. Terus ini misinya apa? Apa misinya, bentar?
Idiota. ¡Mirad, allí! No perderemos a esa rata. Alto! ¡Perdéis de vista! Nah, sekarang ¡Esa rata está a tiro! serang aja yang ada di sini. Waduh, dia nembak. Kalau ke perahu yang besar ngebug tadi juga ya. Tapi di sana ada orang kayaknya itu. Tuh. You remember the gift you gave Oh, me? betul itu misinya. Well, it answers just fine. Fils de putain! As bold as a musket ball, and still half as sharp. Ternyata sorry ini about this, misinya. But I can't risk you telling your Templar Maaf, friends maaf. about me still kicking Tadi around. soalnya ngebug waktu ke I situ. pity you, Boucanier. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on earth abolished, a free and open world without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Akhirnya untuk misi yang kedua di gameplay ini ya. Tadi kapal yang itu ngebug ya. Yaitu air assassin-nya itu nggak tercapai karena kayaknya ini harus lewat udara ya. Tadi ditembak. Oke, lanjut dulu. Mungkin satu misi lagi ya. Untuk main tidak akan terlalu lama sekali lagi. Keburu siang ini saya main pagi ya. Hey, I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and Mungkin give you saya something. akhiri saya A little setelah welcome ini ya. gift. Gak apa-apa, We give awards to our top-notch employees for bisa doing lama ya. quality work, and they're nice to have since Mungkin there's di no next official video bonus saya scheme lanjut here. lagi I already have about 11 dengan or so. gameplay yang agak lama. Bonjour. Of course. I'll Untuk pass it sekarang on. untuk buat gameplaynya waktunya sempit Well, soalnya. looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Follow me. Tambah It's on the top harus floor, ini juga so it's not hard to find. proses But the rest of pesanannya. this building can be confusing to first Sekarang timers. selesaikan So aja we bagian had the ini. tools team whip up a great map application. Check your Setelah ini communicator. saya I added a akhiri waypoint untuk to Olivier's gameplay. office. Should be easy to find. Olivier's a nice guy. He won't bite. Sini ya. Terus oh, Hello? Hi? Testing. Is this thing working? This is John from IT. We met earlier. I was calibrating your Animus. I'm sort of the Scotty of this Abstergo enterprise. In charge of all wow, of ini that naik ke stuff. atas ya. Do you have a minute? Oh. Ah, damn it. The tracker says you're on your way to Olivier's office. All right. I'll ping you when you're done. I have a favor to ask. So
sampai. Oh, saya mau langsung belakangi. Bonjour. Go right in. He's waiting for you. Oke. Terbuka. Kemana sekarang? Oh, ini. Well, unless you are specifically ordering me to abandon it, I won't jeopardize our flagship project. Edward Kenway is the... But this is how Hollywood got its start, right? With pirate movies. Douglas Fairbanks, Errol Flynn, and now we have access to the real deal. Wait. Exactly. We'll talk about all that together at the shareholders event. Right. Looking forward to seeing you too. Take care, Laetitia. Salut! Hi! Thanks for coming in. I know you're busy. So I reviewed some of your data. Pretty raw stuff. Obviously, we need to scrub off some of the dirt to make it family-friendly. Maybe give Edward a voice like James Bond or something. More of a ladies' man. Ini lantai terakhir kayaknya. Coba. A beautiful city, no? So the main reason I asked you here concerns something called the observatory. It's been mentioned a few times in the footage you found. I'd like to encourage you to focus on locating this specific set of memories as soon as possible. If it were up to me, on s'en crisse. I wouldn't bother. But some bigwigs at Abstergo Industries have been hounding me for days. So, follow whatever leads you find and hopefully we can... Oh, incoming call. I have to take this. We'll keep in touch. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, tout va bien. Naturellement. Jangkau stasiun kerja Anda. Katanya. Mungkin di sini ya nggak terlalu jauh. You got a second? Good. I'm adding a waypoint to your map. So, a colleague of yours left for vacation this morning and forgot to send a video file she promised me. Since I hate just about everyone else on your floor, I was hoping you could help me. Could you transfer the file from her computer and deliver it to the courier when she comes? Ada ikan It'll be itu. easy. You just wander over to their Animus, log in, and transfer the file. Easy. Sini kan And please be tempatnya. snappy Ini before I tempat find a apa? reason to hate you too. Sini bisa ngapain? Ini bisa scan. Catatan tempel. Boleh aja. Jadi ada catatan-catatan yang tertutup. Menunya di sini berbeda ya seperti ini. Sekarang lanjut ke tempat lokasi tujuan. Ini kah? That's the advantage of me having level 1 security clearance. Now, you do too. Don't abuse it. Oke. Log on and I'll walk you through this. Ini ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini, bukan. Di sini nih. Nah. Ini ya. Now, you need to bypass the core to find the data inside. Once you reach it, your communicator will download it automatically. You need to find your way around the core to reach the data inside. You cracked it. Good. The file should be downloading. I set up a database for any data you find. Just look for the My Files section in your communicator, and you'll be redirected right away. Everything you download will be found in there. Protected by a firewall, of course. December 23rd, 2012. Sample Recovery Unit Team Lead Fisher Case reporting on Subject 17, Desmond Miles. Nah ini Desmond Miles. The subject was deceased and unattended.
Time of death was placed around 0-100 hours and 7 minutes, with conditions favorable for DNA sample recovery. We had some initial concerns about interference in the vault, but given the skill and talent of this team, we were able to capture useful data. I personally retrieved the subject's backpack and extracted a number of objects of interest to undergo detailed analysis. The subject displayed burns to the right hand, severe enough to fuse the bones, indicating some kind of spontaneous, intense burn trauma. Honestly, we've never seen anything like it before. Head, neck, and torso remained in good condition. I hand-selected recovery agents to retrieve fluid samples, blood and saliva. We then commenced material extraction and were able to preserve several exemplary samples. Data analysis and sequencing is already underway, and I'm told proceeding with exceptional ease thanks to the cloud database and the work of Abstergo Sample Recovery Unit 3. The legacy of Subject 17 will continue uninhibited as Sample 17. Oke, ini untuk laporan subjek 17-nya. Oh, you're better at this than I'd hoped. Now zip on down to the lobby. Come on. See? That file you acquired? I wouldn't recommend watching it. I mean, you could, but it's unpleasant. So once you hand it off, just pretend it never happened, okay? Otherwise you'll just go to bed feeling sad. Anyway, the courier should be waiting downstairs. She's been here a while. I suppose it goes without saying, just because you now know how to hack all your colleagues' computers, it doesn't mean you should. I mean, not every day, right? That's it. Ada apa di lobby? Yeah, well, your coffee is shit. You could use some practice. Di sini banyak aktivitas ya. No, I followed that recipe to the... Oh, look who's here. So you didn't forget, after all. You're just incredibly rude. And they pull Rebecca here wait for nearly 30 minutes. You limey. Be nice. Sorry about him. He's high on his own supply. So, how should we do this? Data transfer? Great. That should do it. We'll email you the receipt. Till next time. Take care, Sean. Bye-bye, yes, bye. And don't expect any more free coffee. Arrogant. She's great, isn't she? Kembali ke Animus. Oke, Hey, I harus just got kembali word lagi the courier bolak-balik, comes bolak-balik. on. Wonderful, you're a miracle. Bolak-balik. No, that's an exaggeration. You're not a miracle. You're an employee. Doing a job. But thanks for helping out. Anyway, thanks. Have fun hiring. Ini kah? Ruangannya? Iya. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Support to the second floor, sample 17 project. Ini ya. Lupa di mana tadi ruangan kerjanya. Nah, ini udah masuk lagi ke ingatan. Where you going, the market? No, My parents have asked me to come live with them, and I'd like to. Oh, what do you mean, live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as damn it to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? All right, Edward. All right. You leave now, Caroline. You'll never know what's coming to us. Caroline! Caroline! Wake up, Kenway. What's that about? He left this morning with the galleon. As faith, we'll discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We can keep a fleet here if we like. Ini pulau yang tadi ya udah diambil alih. It'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day.
You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum in plunder. Upon mine honor. Let me know if you find anything. Nah, udah, sekarang tinggal lanjut ke misi selanjutnya, dan ini membuka ini juga ya. Oke, gitu aja untuk gameplay kali ini. Dan untuk kostumnya, misalkan kalau teman-teman ada saran mau ganti ya boleh, silahkan. Mau kostum apa yang digunakan. Oke, gitu aja untuk gameplay kali ini. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang request games, boleh komen saja di bawah. Ya, langsung saya komen. Seperti biasa, requestan terbagi ke dalam dua ya, ada reguler dan VIP. Kalau reguler itu lewat komentar YouTube biasa, kalau VIP lewat support atau traktir, atau lewat ucapan terima kasih yang ada di fitur YouTube. Seperti itu saya untuk gameplay kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.